अरूपा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को नवम श्रेणीर छात्र छात्री मानक स्वागत। यही वीडियो रे आमे उत्कर्ष गणितर कार्यफर्द 11 को करिबा। एटा मौलिक संख्या और जैविक संख्या मानकर उपरे आधारित अटे। फाउंडेशन फेज अंतर्गत देख प्रथमे कौन अच्छी मौलिक संख्या। मौलिक संख्या कौन जो संख्यार दुईटी गुणनीयक थाए आमे ताकू मौलिक संख्या बोली कहूँ एवं दुई रु अधिक गुणनीयक थिले आमे ताकू जैविक संख्या बोली कहूँ। प्रश्न 1 रे कौन अच्छी देख निम्न रे दिया जायथिबा प्रश्नर उत्तर दियो। क नंबर वर्तमान यही प्रश्नर उत्तर देवा पई चेष्टा करो। 1 नंबर अच्छी देख सबुठारु छोट मौलिक संख्या किए। उत्तर रे लिखिबो सबुठारु छोट मौलिक संख्या 2। नंबर 2 देख समस्त संख्या मौलिक संख्या कि। उत्तर रे लिखिबो समस्त संख्या मौलिक संख्या नुहे बा नुहंती। नंबर 3 1 और 100 मध्य केतोटी मौलिक संख्या अछि। उत्तर लिखिबो 1 और 100 मध्य 25टी मौलिक संख्या अछि। नंबर 4 देख एक मौलिक संख्या कि तुमर उत्तरर कारण लिख। लिखिबो एक मौलिक संख्या नुहे कारण यार गुणनीयक संख्या 1 एहाकू स्वतंत्र संख्या कहा जाए। तापरे नंबर 6 रे कौन अच्छी देख तले दिया गाणितिक परिप्रकाश उपरे ध्यान दियो एवं तले दिया प्रश्नर उत्तर दियो। प्रथमे देख अच्छी 12 को कौन करा जायछि। एठी देख 12 को मौलिक संख्यार गुणफल रूपे प्रकाश करा जायछि हला 2 गुणन 2 गुणन 3। तापर अछि 60 को कौन करा जाय 2 गुणन 2 गुणन 5 गुणन 3 एपरि भाबरे मौलिक संख्यार गुणनीयक रूपे प्रकाश करा जायछि। एटा को नै प्रश्न अछि। नंबर 1 रे कौन अछि देख नंबर 1 रे अछि गुणनीयक र विशेष गुण कौन लेख। लिखिबो कौन से संख्यार गुणनीयक सही संख्या बा सही संख्या ठारो सान होई थाए हला गुणनीयक सही संख्या सहित समान किंबा ताठारो सान। नंबर 2 देख एही प्रक्रिया को कौन कहंती। कौन एहार एक विशेष नाम अछि कि। उत्तर लिखिबो कौन से संख्या को मौलिक संख्यार गुणफल रूपे प्रकाश करा जायछि एहाकू संख्या को मौलिक गुणनीयक रे विश्लेषण बोली कहा जाए। नंबर 3 देख आमको यह शिखिबा काहेकि आवश्यकता रहिछि। संख्या मानकर गसागु लसागु निर्णय कला बेले मौलिक गुणनीयक रे विश्लेषण करिवार आवश्यकता रहिछि। देख तले दिया जायथिबा शब्द संबलित प्रश्न गुडी को पढ़ बुझ और समाधान कर। एही शाब्दिक प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख खोज। कौन तुमको लघिष्ठ साधारण गुणितक हला लसागु विषय रे जଣା अछि तेबे तुमको एही प्रश्न गुड़िक संपूर्ण सहज लागिबो। जदि तमे लसागु करिबा जानिछ ताहले एही प्रश्न गुड़िक तमे सहज रे करि पारिबो। क नंबर देख राजू 5 दिन रे थरे पुस्तकालय जाए हला से पुस्तकालय माने लाइब्रेरी को जाए सी। संजू 4 दिन रे थरे पुस्तकालय जाए। आज से माने पुस्तकालय रे देखा हेले से माने पुणी केते दिन पर देखा हेबे। एठी कौन करिवो 5 और 4 रो लसागु निर्णय करिवो। ठीक अछि लिखिबो राजू पुस्तकालय जाए 5 दिन रे एवं संजू पुस्तकालय जाए 4 दिन रे से माने पुणी देखा हेबे केबे देखा हेबे। आमे एठी कौन करिवा से माने 5 और 4 रो लसागु ये जेहेतु परस्पर मौलिक तेणु हमको कौन करिवा को पड़िबो लसागु निर्णय करिया पे उभयंकर गुणफल निर्णय करिया। 5 और 4 रो लसागु केते हबो ये हे जिवो 20 हबो। ठीक अछि तो से माने पुणी 20 दिन पर देखा हेबे। ख नंबर कौन अछि देख ख नंबर रे अछि जेजेमा टोकेई रे आंब नहीं जाउथिले एक साइकिल चालक तांको धक्का देला टोकेई पड़ीगला
ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଆମ୍ବକୁ ଏକାଠି ଜମା କଲେ। ଲୋକଟି ଚୁପଚାପ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଗଣିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ତୁମର ଟୋକେଇରେ କେତେ ଆମ୍ବ ଥିଲା? ଜେଜେମା କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ 6ଟି କରି ରଖିବି ତେବେ ଏଥିରୁ 5ଟି ରହିଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ 5ଟି କରି ରଖିବି ତେବେ ଏଥିରୁ 4ଟି ରହିଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରେ 4ଟି କରି ରଖିବି ତେବେ 3ଟି ରହିଯିବ। ଲୋକଟି ଭାବିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆମେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଏକାଠି କରି ଦେଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, ଟୋକେଇରେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା? ତୁମେ ତ କହିପାରିବ, ତେବେ ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଜେଜେମାଙ୍କ ଟୋକେଇରେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା? ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେଇବେ 6ଟି କରି ଗୋଟେଇଲେ 5ଟି ରହିଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ 6ଟି କରି ରଖିଲେ 5ଟି ରହିଯାଏ, 5ଟି କରି ରଖିଲେ 4ଟି ରହିଯାଏ, 4ଟି କରି ରଖିଲେ 3ଟି ରହିଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 6, 5 ଆଉ 4 ତାର ଲସାଗୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କେତେ ନିଆଗଲା, ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2 ନେଲୁ, 2 3 6, 5କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ତଳକୁ, ଆଉ 2 ଦୁଣେ 4, ଏ ହେଇଗଲା 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 2 ହେଲା 60 ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 6ଟି କରି ରଖିବା ଗୋଟିଏ ରହିଯାଉଛି, 5ଟି ରହିଯାଉଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 6 ବିଯୋଗ 5 କେତେ ହେଲା, ଏ ମିଳିଲା 1। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ 5ରୁ 4 ବିଯୋଗ କଲେ କେତେ ମିଳୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ 1 ମିଳୁଛି। 4ଟି ଗୋଟେଇଲେ 3ଟି ରହିଲା ମାନେ ସେଠି ବି ଆମେ 1 ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା, ଟୋକେଇରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ହେଲା, ସେଇଠି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଲସାଗୁ 60 ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, 60ରୁ ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କରିଦେବା। କେତେ ମିଳିଲା, ଉତ୍ତରରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା 59 ହେଲା। ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ଯଦି ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ 6ଟି କରି ରଖିବି ତେବେ 4ଟି ରହିଯାଏ, 5ଟି ଏକାଠି କଲେ 3ଟି ରହିଯାଏ, ଏବଂ 4ଟି ରଖିଲେ 2ଟି ରହିଯାଏ ହେଲା, ଏବଂ 3ଟି କରି ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ରହିବ। ସେମିତି ପୁଣି ଲେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି 6ଟି କରି ରଖିବା ତେବେ 4ଟି ରହିବ, ତାପରେ 5ଟି କରି ରଖିଲେ 3ଟି ରହିବ, 4ଟି ରଖିଲେ କେତୋଟି, 2ଟି, ଆଉ 3ଟି ରଖିଲେ 1 ରହିବ। ଲେଖିଦେବା। ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ 6, 5, 4, 3ର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 2 ନିଆଗଲା, 2 3 6, 5କୁ 5 ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲ, 2 ଦୁଣେ 4, 3କୁ 3 ଓହ୍ଲେଇଲ, ତାପରେ 3 ନେଇଗଲ, 3 1 3, 5 ତଳକୁ ଆସିଲା, 2 ଆସିଲା, ଫେର 3 1 3 କେତେ ହେଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି 2 ଗୁଣନ 3, ତାପରେ ଫେର ତଳେ ଅଛି 3 ଆଉ 2 ହେଲା, ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ 60 ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ 6ଟି କରି ରଖିଲେ 4ଟି ରହିଯାଉଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 6 ବିଯୋଗ 4, ତ ଆମକୁ କେତେ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ଏଇଠି ମିଳୁଛି ଦେଖ 2। ତାପରେ 5ରୁ 3 ବିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ 2 ମିଳିଲା, 4 ବିଯୋଗ 2 2 ମିଳିଲା, 3 ବିଯୋଗ 1 ଇଏ ମଧ୍ୟ 2 ମିଳିଲା ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲସାଗୁ ଆମକୁ 60 ମିଳିଛି, ଆମ୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 60ରୁ 2 ବିୟୋଗ କରିବା, ତ ଆମକୁ 58 ମିଳିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଘ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଦେଖ ଯେ ଟୋକେଇରେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଥିବ ଯଦି ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆମ୍ବକୁ 6, 5, 4, 3 ଏବଂ 2 ଇତ୍ୟାଦି କରି ରଖେଁ ତେବେ 1ଟି ଆମ୍ବ ରହିଯାଏ। 6ଟି, 5ଟି, 4ଟି, 3ଟି, 2ଟି ଏପରି ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବଳିଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ଏଇଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲୁ। ଠିକ୍ ହେଲା। ଲସାଗୁ ଏପରି ଭାବରେ କର, କେତେ ହେଲା, 60 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1ଟି ଆମ୍ବ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଲସାଗୁ 60 ବାହାରିଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ
1 ମିଶାଇଦେବା ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତରଟି 61 ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭାଗ କରିବା ଆମକୁ କ'ଣ ଭାଗଶେଷ 1 ରହିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଶୀଳନୀଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ।